honor all the mothers. Hoi amen amahan kiman ase sob ki honro kure. Honestly, if it weren't for mothers, I mean, most of us will not be here this morning. Hosabi ko ase amma noisle bishi manu amen idina punchina thakiwa jido. Ama khan para pratna hodai kuri thake ami khan karne ara ama khan he prayer man strong ase to karne ama khan ke bishi thank you ko lage. But I also want to honor some mothers that are not here. They have gone home to be with Jesus. Are de kumba ama ase tahan nai dunia de nai isolo de jaina thaki ase tahan ki honro kure ase. We remember them. Tahan ki yad kure ase. But one day we know Jesus is coming back very soon and we will all be reunited together as one family. Nula amen jane ase jisu ekdin ahiwo aro amen sob tayelo de jaina miligina thagule ase. We miss them, but we will see them very soon. Hoi tahan la yad kure nuli bishi dirin hoigin tahan ki lok kurule ase. Also, maybe there are mothers here and you, not mothers, but women here, married women, and you want to be a mother. Are de kumba ase sadi ushi aro ama hule munja ase. It's your heart's desire. You want to have a child. You want to have a baby. Apni la mon bitor moi bacha paule mon ase guna ichha ase. I want to say, we believe with you. God will give you the desires of your heart. Amen apni lo de bisas kore ase isor apni la mon de ki ase du diu parude. So this Mother's Day message, yes, we're going to talk about amazing women. Hoi amala din de ama maiki bhal la khota kule ase. Well, we morom para Baba Khan, Dada Khan, no gumavi. Hunivi. This is not a 10 reasons why mothers are awesome message, okay? Edo dosta idubra ama bishi bhal ase na points ko la message no hoide. Ito to greeting card te bhi pavo to. I'm going to preach from the word of God. Isor la khota ra kule ase. Amen. So just open your heart this morning Apni la mon khulibi and just listen. aro hunibi. Every time you say, I am going to receive something, the Holy Spirit will give you something. Kitya apni amoi kiba lubo tai logo de isor logo de bra koina usle do pavitra atma de de. Yeah, so there is something here for everyone. To ede kimman jona ase sob manu nimide khota ase. I just have 4 simple points from 4 amazing women. Simple charta ekdom bhal maiki la kahani ra kule ase apne ke charta point. It's from the Bible, of course. Hoi isor la khota bra ase doan sob. And it's from Luke chapter 1 to Luke chapter 4. Luke 1 ba lugina Luke 4 tak la kahani ase. And some of these women, not much is said about them, just a few lines only. Aro bishi kwa la ina bi noi olop kwa la ase. But it mattered to God that it would be written in the Bible about them. Nuli isor ba do itu khota an bi Bible de rakhi du edu maiki an laga kuina rakhi dise. There is something that God wants us to learn from these women. Edu maiki an logo de ra hikiuli diule mun ase isor ba kiba kita. My first point is about faith. First to ki ase lo biswas laga ase. How we can learn about faith. Biswas laga kina hoina hikiuli parwo itu And laga. we learn it by Mary. Aro Mary logo de ba janiu pari jai. See, Mary, she had the right attitude and the right response. Mary do thik jawab thakise aro mon bi thik hohai kuina thakya ekjon thakise. I want to be clear, we do not pray to Mary to ask her to intercede for us, okay? Ami kan idu kole mon ase Mary logo de morom bra isor ke pratna kuri diu gina ami han Mary ke na koi de. And they have missed it greatly. Aro bishi na puncha laga ase tate sajule. We already have a great high priest, Jesus, who is our intercessor. Ami han Jisu ase Jisu logo de jawle lagi ami kan. So we don't pray to Mary. Itu nimida ami han Mary logo de pratna na kure. She was a woman, an ordinary human being just like us. Tai do ami kan isna manuhi ase. But we know the story of Mary. She was a young woman. Mila ami han Mary la kahani jani jai tai ekdom jawan chukri thakise. And an angel appeared to her and said, hey, you are highly favored. Aro angel ba tan also aigina khuse apni ke to ekdom favor ase koigina. But we know one thing, that God is never random. Mila ami han ekta janiu pare jai isor do ini misam shina na kure. Ini kun ke choose corona isor inga no kure to. I can find one reason why God chose Mary. Mary ke ekta kiba ekta hoba chunishe du ke sule. Because she said in Luke chapter 1 verse 38 and 48, she said twice, I am the Lord's servant. Kila mane Luke 1:38 or 45 te dikhi pai jai ami de isor laga kancha ase na kushe.
See, she loved and feared God. That's why God favored her. ঈশ্বৰকে মৰম কৰিছে আৰু মন দিছে ইদুবা ঈশ্বৰৰ তালা ওপৰে ফেভাৰ কৰিছে So we know in Jewish customs that they would get engaged and there would be a period where they would wait for 1 year before they officially got married. আৰু জুইছ লাদে নিয়ম দে চাইছিলে তান এংগেজ হ'ব ইদিছে এক সালটো আলাক কৰি কিনা থাকি থাকে সাদি নহা তাক ইনা একটা নিয়ম থাকিছে They did not live together. একি লগতে থাকি নাই এক সালটো So you can imagine her position. She is engaged and then boom, she's pregnant. তো ইনি ভাবনা কৰি চাবি তাই এংগেজ হৈছে আৰু বাচ্চা ভুকি যাইছে In society, it would be so scandalous. সোসাইটিতে চাইছিলে একদম কাহানি উলা লাগা কথা আছে Even Joseph, he was a righteous man, but he was like, you know what? I think I'm going to divorce her secretly. আৰু জোসেফ বি একদম ধাৰ্মিকতা মানুহ থাকিছে নেলি লুকাই কিনা ছাড়ি দিব নেকি না ভাবনা আইছে People would have probably assumed and accused her of committing adultery. মানুহ আনবাদো তাই বিবিত্ৰা কাম কৰিছে কিনা ভাবনা কৰি থাকিব Her reputation would have been ruined. তালা নামটো বিয়া হৈ থাকিব See, for us now, we see the full picture because we have a Bible, we see the prophecy, we see the virgin birth. We understand now. হয় এটাতো আমি বাইবেল থাকে আৰু এটো কাহিনীটো সব জানি কিনা থাকি আছে But they didn't have that then. বলি ওটো টাইম দে এটো থাকি নাই তো So you can imagine if someone said, Baba kuna se? Who is the father? এনি ভাবনা কৰিছে বাবা কোতে আছে কিনা হুদিছিগলি তো And if she said, oh, you know, I saw an angel. And the angel said, I'm going to be pregnant and I'm going to give birth to the son of God. People would have said, "Ito pagla mai kese." তো মানুহরা হুদিয়ানতে স্বর্গদূত পাহে কিনা আমি কি কইছে আমি বাচ্চা বুখিব কিনা আৰু মই বাচ্চা বুখি দিছি কিনা মানুহরা কয় আপনি পাকিলি হইছে কি কইনা They would say, she is a liar. মিছা কোৱা আছে কিনা চাও তাকে But I love that Mary does not even mention once her concern about what other people would have thought about her. বলি মেরি একবার বি মানুহরা কি ভাবনা করো না এটো ভাবনা করি নাই She chose God's word above any other person's word. ঈশ্বৰৰ কথা সবচেয়ে ওপরে দালিছে আল্লাহ কথাটো না রাখি নাই In Luke chapter 1 verse 38 we read, লুক 1:38 দেখি পাই যায় and Mary said, behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. আৰু মেৰিবা কৈছে মই ঈশ্বৰ লাগা সেৱা কৰা মানুহ আছে আৰু ঈশ্বৰ লা কথাতে কি কয় ইটো নিচিনা হলি দিবি আৰু স্বৰ্গত তাই লগত যাই যেছে কৈছে Angels are just messengers that declare the word of God. স্বৰ্গদূত হান কি আছিল তো ঈশ্বৰ লা কথা কোৱা মানুহ আনি আছে Angels don't speak on their own. এঞ্জেলস তো হান নিজৰ খুশি খুশি কথা না কয় So what Mary was saying was, let it be to me what God has said. তো মেৰিবা কি কৈছিল ঈশ্বৰ কি কোৱা আছে ইটো হলি দিবি কইনা কোৱা আছে Mary had faith in God's word. মেৰি তো ঈশ্বৰ লাগা কথাতে বিশ্বাস থাকিছে She had an expectation that it would happen. তাই আশা কৰি থাকিছে হৈ হ'ব কই কিনা So I want to ask everyone this morning, where have you placed your faith? এটো সব মানুহ কি কোলে মন আছে আপনারা বিশ্বাসটো কুদে আছে Have you forgotten what God has already said to you, the promises he has given you? ঈশ্বৰ লা কথাতে তাই দিনা থাকি থাকি পাউৰিছ না নাই আপনি হান Have you let what others said discourage you from believing God's word? মানুহরা কি কইছে এটো আপনারা মন ছুটু কৰি দিছ নেকি See, Mary had to wait 9 months to see and to hold the fulfillment of the word. মেৰি তো 9 সাল রুখিছে ঈশ্বৰ লা কথা সরি 9 মহিনা রুখিছে ঈশ্বৰ লা কথা হুলি নিমিতে তালা জীবন দে See, many times God will give us a word, a picture, a glimpse. ঈশ্বৰ লা কথা দিব নইছিলে তো কেটা দেখিউলি দিব ইনা ইনা জানিউলি দিয়ে একটা And we don't see it immediately in the natural. আৰু আমি কান দুনিয়া লা সুকুরা দেখালা দে ফাত না দেখে And if we don't hold on to that word, we will lose the promise. আৰু আমি ইটো ঈশ্বৰ কথা দূৰি কিনা ৰাখি নাই গলে তো প্ৰমিস তো হাৰি যাব দে See, the picture of a pregnant woman is really the perfect illustration of faith. বাচ্চা বুখিয়া লাগা ইটো নকশাটো চাইছো গলে তো সবসে বিশ্বাস লাগা দেখি পা লাগা নিচিনা আছে A mother is expecting, she is hopeful. আমাৰ ইটাতো ৰখি আছে আশা কৰি আছে She hasn't seen the baby yet, but she's buying the baby's clothes, she's getting the bed ready, she's getting herself ready to receive. তাই বাচ্চাটো পানাই নিলি ৰখি আছে আশা কৰি নাই নাই না ৰখি আছে তাকে In the parable of the sower, God talks about 4 soils. এটো বিজন দালিয়া লা কাহিনী দি চাইছো গলে He explains 4 types of soils, চারটা মাটি লাগা কাহিনী দেখি পাই যায় which is talking about 4 types of people.
चारटा मानु लगा कहानी All of them, they did hear the word. तान सब ईश्वर ला खोता हुनिशे The seed was sown into them. बिजोन भी डाली दिशे But only the fourth soil is described as the good soil that heard and held on to the word and received a harvest. और खाली इतु भाल माती दो ही भाल बा दूरी किना थाकी थाकी ला कहानी दिखी पाई जाए See, a lot of people, they are so desperate. They are like, I need to hear a word from God. I need a word from God. मानो पिछी ना कोई मो ईश्वर लोगों दे हुनियो लगे ईश्वर लोगों दे हुनियो लगे इना इतना थाके More and more, karne pratna kuri mo ekta word isar to ke dile mo ke koi dibi inga koi go manukhan na. And I'm not saying that God cannot give you a specific word. होय ईश्वर बा अपनी के खोता दिउ ना परवो इना कौन होय मोए I can testify that God has given me words, मोए कुले परे ईश्वर बा मोगे खोता अन बिशी दिशे but most of the times the word has come from the word. बोले बेशी बाग तो इदु खोता दो ईश्वर ला खोता रा आहे What God has already said, what is already written in the Bible. ईश्वर ला खोता दे की लिखी किना आसे इतु ला खोता हन See, in Mary's days, they didn't have Bibles. मेरे ला टाइम तो बाइबल था कि नहीं दो Even the Old Testament scrolls, it wasn't easily available just to common people. It was in the synagogues. They stored it there. और पुराना नियम लगा ईश्वर ला खोता हन भी मानो इनी खुशी खुशी ना पाए इनी चर्च ते लुकाई किना इता बंदी किना रखी थे के लुकाई किना But she believed the word she heard. नहीं ताई की ईश्वर ला खोता हुनी छे इदु ताई विश्वास करिशे I want to encourage all of you, my brothers and sisters, मोला कोकाई बुनी खान सब अपडेन के इनकरेज करले मुना से read the word. ईश्वर ला खोता दो पुरीवी Study, get into it, dive deep into the word. ईश्वर ला खोता दे एकदम गुच्छिकिना खोता गहरा घुसीवी The answer you are looking for is right here. अपनी ला जवाब तो सब इते आसे Don't wait for an angel or a dream. एंजल और सपना निमिति ना रखिवी Young people, get a Bible. छोकरा छोकरी खान बाइबल लुई लुबी Yes, we have Bible apps nowadays, होय बाइबल ऐप आसे हामी खान but get a real Bible. होस्सा बाइबल पाइ जाबी One that you can hold. दुरुले पारे आइता One that you can flip. इना टर्न गुरु पारे आइता One that you can underline and highlight. अपनी इना लाइन हान रखिना रखिले पारे आला One that becomes very personal to you. अपनी जोर लगा हुई जा लगा बाइबल My Bible is falling apart. मुला बाइबल तो ब्याह हुई जा से Ini giri jaya se. Man old hoise. मान पुराना हुई से But it's so dear to me that I don't want to get another Bible. ले मुई लोग दे एकदम असर हुई से मुई अलग बाइबल भी लुले मुन्ना हुई से Because it's like I have a memory where to even find that verse, where I underlined that time that God showed me something. It's like I don't want to separate myself from my Bible. इदे मुई जाने मुई इते खुलिसिले इदु पाइ जाय इदु खुलिसिले इदु पाइ जाय एकदम मुई लोग दे एकता हुई जानिस ना I have other Bibles at home, but this is just too special to me. गोडे अलग बाइबल भी इसनली इदु बाइबल तो मुई निमिते बेसी स्पेशल आसे I want to encourage you, fall in love with the Word of God. मुई अपने कोले मुना से ईश्वर ला खोता दे एकदम मोरम करिलो भी He didn't just write it for the pastors to preach, He wrote it for the believers to believe. पास्टर्स खाली प्रचार कोले निमिते लिखिना विश्वासी मानो आम्यान जानिउले निमिते लिखियाला आसे It's for you. अपनी निमिते आसे So Mary, she gets so excited and she goes to her cousin Elizabeth's home. और मेरी तो मान खुशी पाइगिना एलिजाबेथ ला गोडी जैसे When Elizabeth hears her greeting, she gets filled with the Holy Spirit. और एलिजाबेथ प्रकिता मेरी ला खोता हुनी से ताई पवित्र आत्मा भरता हुई जैसे And then she begins to declare to Mary. और ताई मेरी की कुई जैसे In Luke chapter 1 verse 45. लुक 41:45 ते And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. और आशीष तो कौन आसे कौन विश्वास करे और ईश्वर बा की खोता कुशी तो ताला जीवन उपरे दिखिउले लगा हंदो आसे You are blessed when you believe that God will do what He said He will do. अपनी आशीष असते जुती अपनी विश्वास कुशी ईश्वर बा की कुरोगना कुशी तो विश्वास कुशला अपनी आशीष आसे You can even put it simply like this: believing brings blessings. एना कोले परे विश्वास कुरिसिले तो महादो अन्य So let's all learn from Mary and have faith like Mary. अभी तो निमित्त आम्यान मेरी लोदे हिकिकिना मेरी निश्ना विश्वास थाकियो नेकी The second point और दुईटा पॉइंट के सिले तो is devotion. और डिवोशन आसे दो And it comes from a woman by the name Anna. और एना कुना माथि थाकिया ताय लगा कहानी और दिखि पाइ जाय She was a prophetess. ताय प्रोफेटस थाकिसे And we can read in Luke chapter 2 verse 36 to 37.
It says, there was also a prophetess Anna, a daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was well along in years, having lived with her husband 7 years after her marriage, and was a widow for 84 years. She did not leave the temple complex, serving God night and day with fastings and prayer. একটা বাবু বাতি থাকি দেখিছে তালা নামটো আনা কইনা কৈছে আৰু তাইতো ফেনুৱেল লগা বাচ্চা থাকি দেখিছে আশ্বেৰ লগা ট্ৰাইব পৰা আৰু তাইতো সাল বেছি যাই দিছে আৰু তাইলা মুতালতে বেছি তাইলা মুতালতে 7 সাল থাকি দেখিছে আৰু 84 years নিমিতে মুতা না থাকি দেখিছে আৰু তাই চাৰ্চটো কিতাবি ছাৰি নাই আৰু তাতে দিন ৰাতি ফাস্টিং কৰি কিনা বহি থাকি দেখিছে She was only married for 7 years. খালি 7 সাল নিমিতে শাদি কৰি না থাকিছে এটো মাইকিটো Her husband died তালা মুতাটো মৰি very গৈছে early. বেছি জলদি But she was devoted to worshiping God day and night. দিন ৰাতি ঈশ্বৰকে নাছাৰি না তাই ৰখি থাকিছে That's a lifetime of devotion. এটো আছে জীবন পুৰা দিগনা ঈশ্বৰকে স্তুতি কৰা I love this. She did not allow the tragedy of her husband's death to stop her from worshiping God. মই দুখটা লাগা খুশি পাই তাই লাগা মুতা মুৰিয়াবৰা তাইকে ঈশ্বৰ লগতে ওচৰ যাদু খাই দি নাই She didn't let it make her angry and bitter. তাইকে গুছা আৰু তিতা কৰি দি নাই It is a lie from the enemy to believe that God kills your loved ones. এটো মিছা আছে কি ঈশ্বৰ বা মৰম কৰা মানুহকে আমিয়ান বা মৰম কৰা মানুহকে মৰাই দিয়ে কত মিছা আছে এটো The Bible says the devil comes to steal, kill, and destroy. বাইবেলতে লিখিনা আছে শয়তানটো চোৰ কৰিলে খতম কৰিলে নাশ কৰিলে আহে What the devil does is after he has killed your loved ones, then he will come to you and try to destroy your fellowship with God. শয়তান বা কি কৰগলে তো আপনি মৰম কৰা ওলাকে খতম কৰি দিয়া পিছতে আপনি কি আহিনা ঈশ্বৰ লগতে ৰিলেশনশিপ থাকে ৰিষ্টা থাকে তো ভাঙাবলৈ কোশিশ কৰে Maybe there is a mother here and you have lost the child. কি জানে আপনি আমা একটা আছে পারে আৰু আপনিলা বাচ্চা হারিছিউলা Maybe you've lost the husband মুতা হারিছিউলা and you're still grieving. আৰু এটা বি মন বিখাই কিনা আছে ওলা And you're saying, what is my purpose? There's nothing left for me to do. আৰু আপনি কৈছে মই তো দুনিয়াতে এটো কি কাম আছে মই তো কুকুৰলি নাই হৈছে কৈছে ওলা I want to tell you that God is not done with you. He has a plan for you. মই আপনি কোলে মন আছে ঈশ্বৰ আপনি লগতে খতম মুনাই আৰু আপনিলা জীৱন ওপৰতে প্ল্যান আছে He has a purpose for your life. আপনিলা জীৱন আগেদি কি দেখাবলৈ আছে দু ৰাখি দিনা আছে Anna was a prophetess. God was not done with her. আন্নাদো বাবু বাতি থাকি দেখি ঈশ্বৰ বাতালা ওপৰে খতম মুনাই God used her to declare his word to many people. ঈশ্বৰ লাগা মানুহ বেছি কেটাকে চুলাই কিনা খতা কুলি দিছে Also, if you do the math, 84 years a widow plus 7 years married, and we don't know what age she got married, probably very young. If you do the math, she's well over 100 years. আৰু 84 years থাকি থাকিছে আৰু 7 years শাদি কৰিছে আৰু জৱান বা শাদি কৰি না থাকি থাকিলে বেছি ধীৰে থাকিছে 100 সাল ওপৰে থাকি একজন আছে She lived a long time. বেছি লম্বা থাকি থাকিছে জীবন Psalms 91 verse 14 and 16. Psalms 91 14 আৰু 16 দে দেখি পাই আমি খান It says, because he is lovingly devoted to me, I will deliver him. I will protect him because he knows my name. I will satisfy him with a long life and show him my salvation. কেলে মানে তাইবৰা আমি কে মন দিগিনা থাকি থাকি আৰু মই তো তাকে ছুটকাৰা দিব তাকে সহায় কৰিব আৰু তাই মইলা নাম জানিয়াবৰা মই তাইলা ওপৰতে হাৰিছি দিব জীৱন লম্বা দিব আৰু তাকে মই লাগা সালভেশন দেখাব গৈছে Anna lived a long life. আনাদো মান লম্বা জীৱন থাকিছে But she also saw her salvation with her eyes. She saw the Messiah, the baby Jesus. নই তাই আনন্দ জীৱনটো তালা সুকুবা দেখি দেখি দেখিছে In the temple complex, she saw him. তাই চার্চ দিবা দেখি দেখিছে যিশুকে Not many people were privileged to see the Messiah as a baby. মানুহ বেছি যিশু খ্ৰীষ্ট বাচ্চা হইনা দেখিও পাৰি নাই দে It was only after Jesus got into ministry, he's older, then they heard, then they believed that, he is the Messiah. তাই ডাঙৰ হোৱা পিছত তাই ঈশ্বৰক খোদা কৈছে মিৰাকল সান কৈছে দিছে মানুহ এইটো ঈশ্বৰৰ বাচ্চা আছে নাই না দেখি পাইছে অলপ পিছত দেখি But people like Anna and Simeon, they did not need to hear a message. They were devoted to God and God revealed it to them. আৰু এনা আৰু সিমিয়ন নিচিনা হানটো কি আছিল তো তাই খান ঈশ্বৰৰ লগতে মন দিকিনা থাকি দেখিছে আৰু বাচ্চা তাম দেৱা হি দেখিবলৈ পাৰিছে You know, when a movie comes out for the first time, they have like early access, right? আমি মুভি শুরু হোৱা তাম দে যে দেখি পাই না শুরু কিনা হৈছে না লাহান Like, it's not out yet, but only a few people can watch the movie. Special privilege. তো বাহাৰে ওলা নাই নলি কুম্মা মানুহ আহি চাউলে পাৰা ইনা লাগা
A life of devotion will give you early access to things that others will only see and experience later. ईश्वर के मोन दिया खान दो मानो खान अलग पीछे दी दिखान दो अपनी इत्यावरा जानी उले पारी जाओ दे Last night we talked about prayer. हमें अंजागली प्रार्थना लगा खुदा कुशे We talked about how the Holy Spirit reveals things to come. हमें कुशे पवित्र आत्मा रो किना इना आया लगान दिखाई दे Anna was devoted in prayer, ऐना दो प्रार्थना दे थकिया मानो एक जुन थकीशे and she saw the Messiah with her eyes. और ताई जिसु के तला सुकुबा दिखीशे Look at Luke chapter 2 verse 38. लुक 2:38 दिखी पाई जाए मिखान While Simeon was prophesying over Mary and Joseph and the baby, Anna walked up to them and burst forth with a great chorus of praise to God for the child. From that day forward, she told everyone in Jerusalem who was waiting for their redemption that the anticipated Messiah had come. जित्या सिमियोन ब्रा प्रोफेसी करी देखिशे मेरी जोसेफ और इदु बच्चा के आना तो असुर आइशे एना एना एकदम ईश्वर नाम महिमा कोइना गाना करिशे और उतु लगा दिन ब्रा ताई सब मानु के जेरूसलम दे थकिया मानु की कुशे ओ बचाई दिया वाला अमेन के होहाय कोइना अमेन के रास्ता दिखाई दिया वाला आइशे कोइना ताई कुआ शुरू छे See, it also mentions Simeon. He also got to see the baby Jesus. ए सिमियोन लगा भी दिखी पाई जाए ताई भी बेबी जीसु के दिखिउले पारिशे But there's one thing you can learn from this. बोले इतेबा एकता हिकिउले पारे Devoted people hang around devoted people. एकदम ईश्वर के मोन दिया मानु खान दो ईश्वर के मोन दिया मानु खान लोदी भेराय It's one reason why we say come to church, be with the believers like faith. इतु निमित्त आम्यान चर्च ता हेवी एकता भावना रे থাকিও गना मातिया तो इतु निमित्त आसे Always remember this. If you want to be used greatly by God, इतु होताई याद रखिबी ईश्वर अपने के डांगोर चलाई दिउले मुन आसुले a person who lives a life of devotion will always be used greatly by God and will always speak for Him. ईश्वर के एकदम मन दिगिना थकी थकिया ताला जीवन ओपरे ईश्वर बा खोता कोले से और ताना जीवन तो चुला बोले ही आसे We always say, God, I trust you, I trust you. आम्यान को ईश्वर मा अपने की विश्वास करे मुई विश्वास करे But can God trust you? ले ईश्वर बा अपने की विश्वास को परे ना नाय Can He trust you to be available? अपनी अच्छा कोइना दिखिउले पारे लगा विश्वास को पारो ना नाय ताई Can He trust you with other people's lives? मानोला जीवन ओपरे विश्वास कोले पारो ना अपने जीवन बा I'm sure if I ask everyone here, if you want to be used by God, raise your hand. I'm sure every single one of us would say, yes, me, including me. इधर सब मानो के दिशे ईश्वर बा चुलाई दिउले मुन आसना है ना उसले सब मानो हाथ तो मोई भी चुलाओ दिउले मुन आसे मोई भी हाथ थावो But if I ask, are you willing to pay the price? Are you willing to give everything? I don't think many hands would honestly go up. ले जिति मोरा अपनी तैयार आसना है अपने ला सब दी दिउले सब दी खत्म कोई दिउले ना असले तो हाथ कमती हो जाउने के Not many are willing to pay the price. मानो बेसी दाम तेराउले मुन ना थके Being devoted to God will cost you time. अपनी ईश्वर के मन दिया तो के असले तो समय भी लुओ It will cost you some relationships. कुंबा रिश्ता भी दिक्कत भी हो जाओ पड़े Like I said, devoted people hang around devoted people. मुई को निशा ईश्वर के मन दिया मानो ईश्वर के मन दिया मानो दी बेराय There are some friendships and some relationships that you need to cut off because they're drawing you further and further away from God. कुंबा रिश्ता आसे साथी आसे अपनी लोगों दे ईश्वर लोगों दे दूर कोडे आसे तो भांगाई दिउले लगे You need to say goodbye even if it hurts you. बिखाई देगी ले दिउले इदुआन लोदी दूर जाओले लगे God is looking for a woman, a mother, a man, a father that will be devoted to Him. ईश्वर बा अम्मा कोकाई मुता ताकि मन दिया मानो बिसारे आसे So that He can reveal His glory to them. ताला दांगोड़ो दिखाई दिउले निमित्त अपने ला जीवन ओपरे So we can learn from Anna that we can live a life of devotion to Him. आमेन इदुरा आना ला कहानी बा दिखिउले पाइ जा आमेन ईश्वर के मन दिगिना थकिया लगा जीवन थाकिओ पारेला My third point is honor. मुई लगा थर्ड पॉइंट दो होनरो आसे Now this is the example of the widow from Zarephath. इदो जेराफेत कुना थकी थकिया इदुला कहानी एकता आसे See, Jesus had just started His ministry, okay? And then He went to His hometown. जिसु ख्रिस्ट ताला मिनिस्ट्री शुरू हुइसे और ताला गोडी जाइसे And they didn't believe Him. और तान बा जिसु के विश्वास करिना In fact, they were so offended with Him. इदु नइगिना बिया पाइ जिसे ईश्वर के Tang ko siya, ito to Joseph la choka no eh. Taiki man special niki. Kile ite inga man isor la bacha se inga kile inga man khoda ko. They were offended with Him. They didn't honor Him. They didn't believe Him. ताकि विश्वास करिना ताकि बिया पाइ जिसे Yeah. So in Luke chapter 4, and so Jesus gives the example about honor.
Edubra Luke 4:24-26 te bashle Isorbra honno kora la kushuru je kule. He said, I assure you, no prophet is accepted in his hometown, but I say to you, there were certainly many widows in Elijah's days when the sky was shut up for 3 years, 6 months, while a great famine came over the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow at Zarephath in Sidon. And Jisubra kushe mo hosabi kora se prophet ekta do nijor laga gore de do nijor laga gore town hometown de do accept na kore dori mo apni ke hosabi kora se muta na thakya maiki Elijah laga din de Israel de edu kita choi muina nimide sky do Pani giranai. pani girina hai oi to ki hui jesile do Elijah do edu widow manohana gore hi phatai dise gona kushe. You could read this story in 1 Kings chapter 17. 1 Kings 17 de dikhi pai jai There was a great famine, tade ekdom bia wala jaga hoita hu jise but God sent Elijah to a Gentile, noilibi Elijah ke ekta gentile manu ke phatai dise meaning this person did not have a covenant with God. matlab isor logode ekta rishta na thakya manu logode You have to understand the whole nation of Israel was in rebellion. edu janiole lage Israel sob manu isor logode against kora ekjon thakise They were worshipping idols. tan idols kan worship kuri thakise So even though there were so many widows in Israel, they would not have honored a man of God. to Israel de widohan muta na thakya bishi thaki thakilwi isor la manu ke le honno na kurin thakise So God finds a woman from a different place. edu bra isor bra alak jaga manu an hi chulai shoru je And we know she believed in God aru ami khan jane edu maiki do jisu ki isor ke bisas kurise because of what she said to Elijah. kile mane tai ki Elijah ke kushi edu bra In 1 Kings 17 verse 12, 1 Kings 17:12 te dikhi pai jai she said, as the Lord your God lives. ede likhi kina ase apni la isor zinda hwan shna She didn't say my God because she was not an Israelite, tai muila isor ina kuna kile mane tai Israel manu thakina but she believed in Israel's God. tai Israel laga isor ke biswas kurise That is our God. That is the only God. edu khali ekta isor do ase And I don't have time to read her story, aru tala kahani purule thomai nai but we know that she had very little left. It was a famine. She had little oil and a little bit of flour left. aru tai laga gode olop tel thakise aru olop moida hi bachikina thakise Her plan was, I'm going to bake bread. Me and my son will eat and then we'll die. tai laga ki plan thakisile do amila bacha mujon do edu ruti banao khaigina muri jabo ina bhabna thakise But she honored the man of God. hoilebi tai isor laga manu ke honno kurise She obeyed the word. isor la khota do honno kurise She honored the Lord with her possessions. tai ki ase edu thakya ba isor ke honno kurise She baked bread for the prophet. tai isor laga manu nimite ruti banai dise And God rewarded her because of her honor. aru tai isor ke honno kura nimite take isor ba ashish kurise Remember this, honor brings reward. moidu kole mon ase honno kura do apni la jivan opor de reward pai In Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, it says, honor the Lord with your possessions and with the first produce of your entire harvest. Then your barns will be completely filled and your vats will overflow with new wine. aru Proverbs 3:9 10 de likhina ase isor ke apni la ki ase thakya han ba isor ke honno kuribi aru apni ki pehla first pai edu dibi aru apni la daba do borta kuina ekdom ulai gina jawri dibo ina kuse And this is exactly what she did. aru itu kurisi tai do And guess what? aru jane ki hoise Her oil never ran dry. aru tala tel do khotom na hoise The flour jar never went empty. tai laga maida laga daba do khotom na hoise God made sure that in a season of famine, she was always supplied, tai ina duk laga jaga de hulibi tai do hotai thaki thakise so that she and her son could live. tai aru tala bacha zinda thakina jawle paro nimide But it began with honor. beli honno ba shuru hoise edu do Honor is everything in the kingdom of God. honno kura do sob ase isor laga rajya de In Ephesians, it says, honor your father and mother. efficient de likhina ase ama baba ke honno kuribi It says that it's the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live a long life. aru tate likhina ase edu first commandment ase ki apni itu kurisile apni la jiban do lamba thakibo gina kuise Since it's Mother's Day, we must honor our mothers. aje ama laga din ase edu ama han ki honor kur lage What does it mean that it may go well with you?
अपनेला जीवन एकदम ভাল হইনা যাও এতুলা मतलब কি আছে It means that you will live a prosperous life. এতুলা मतलब अपनेला जीवन एकदम ভাল উঠিকিনা जाला হবো Anytime you honor someone, you are honoring God. God is pleased. আপনি কিটা মানুকে অহন্য করে কি হই যায় তো ঈশ্বর খুশি পায় When you honor a man, a woman of God, your pastor, you are honoring God. আপনি কিটা ঈশ্বরলা মানু আমি আলা পাস্টরকে হন্য কইছিল তো আপনি আশীষ আছে Because you're honoring someone whom God called. কিলা মানে ঈশ্বর মাতিয়া একজনকে হন্য করা নিমিদে If you dishonor, you will never be able to receive anything from them. যদি আপনি তাকে হন্য করি না গলে তো তার নদী কি আছে আশীষ তো আপনিলা জীবনটা আহিও না পারিও দে Jesus gave her example. যিশু খ্রিস্টবা তাকে एग्जांपल দিছে Because we read about the same situation about Jesus not being honored in Matthew. আর আমি তো সেম কাহিনী ম্যাথিউ দি দেখি পাই যায় তাকে হন্য না করা লাগা It says in Matthew 13:57 to 58. ম্যাথিউ 13:57-58 দেখি পাই যায় And they were offended by him, but Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his hometown and in his household. And he did not do many miracles there because of their unbelief." আর তাহান যিশু খ্রিস্টকে বিয়া পাইছে আর যিশু খ্রিস্টৰ কৈছে একটা ঈশ্বৰ লাগা মানুহ তো নিচৰ লাগো গৰ আৰু নিচৰ লাগা হোম টাউন দে তাকে হন্য না কৰে আলাগ জাগাতে সব অন্য কৰি লিবি আৰু তাই ইদু জাগাতে ঈশ্বৰ লাগা কাম ডাঙৰ ইমান কুৰুলি পাই নাই তাহান বিশ্বাস না কৰা নিমিদে They had a lot of need, তাহান লাগি থাকে বেছি থাকিছে but because of dishonor, বলি হন্য না কৰা নিমিদে they stayed sick, deaf, blind, oppressed, and lost. তাহান বিমাৰ থাকিছে সুকুন আদি কিছে লাংগৰা হইনা ইনাহি থাকি যাইছে Dishonor will cost you your miracle, আপনি হন্য কৰি নাই গলে তো আপনারা জীবন ওপরে মিরাকল তো না দেখি যাও দে but honor brings breakthrough, overflow of blessings. Honor prospers you, and honor gives you a long life. বলে আপনি কিটা হন্য করে আপনারা জীবন ওপরে একদম লম্বা জীবন আর ভাল যা দেখিও So let's honor the people that God has placed in our lives, and let's honor God. এদুরা ঈশ্বর আপনারা জীবন ওপরে কোন ঈশ্বর মানু রাখি দে তাহানকে হন্য করব আহিবি The last point is serve or service. আর লাস্ট কে ছিল তো সেবা করিয়া And we can learn this from a disciple's mother-in-law, আর এদু ডিসাইপল লাগা মাদার ইন ল একজন লদে হিগিও Peter. Peter. পিটার লাগা মাদার ইন ল লদে See, in the Bible there is so much said about Peter, বাইবেল দে পিটার লাগা বেশি লিখি কিনা আছে but not, this is the only place his mother-in-law is mentioned. আর খালি এদু জায়গায় আছে পিটার লাগা মাদার ইন ল লাগা নাম দেখি পাই যা But we can see her heart in this small passage. বলে ইতু কাহিনী তো পিটার লাগা মাদার ইন ল লাগা মন জানিও পাই যায় Luke 4:38 to 39. After he left the synagogue, he entered Simon's house, or Peter's house. Simon's mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked him about her. So he stood over her, rebuked the fever. It left her. She got up immediately and began to serve them. আর ঈশ্বর কিটা চার্চ ছাড়ি কিনা যাইছে তাই সাইমন লাগোর যাইছে তো সাইমন করে পিটার লাগোর আছে আর তাই মাদার ইন ল লাগোর যাইছে আর তাই একদম বুখার বেশি থাকি থাকি যাইছে আর ঈশ্বর বাতালা উপরে হাত দালি কিনা প্রার্থনা কৰি বুখার কি যাই যাবি কইছে আর বুখারটো যাই যাইছে তো যাই লোক লগতে তাই উঠি কিনা আর ঈশ্বরকে সেবা করা শুরু হইছে I know many people, if God healed them, they will say, now I need to rest. মানুহ বেশি না কো ভাল হইছে বলে তো এটা তো আরাম করব এনা কো পারে Can I be honest? মোহসা কো দে একটা I just never understand when people who serve and helps ministry say, "Ai, to all break lo niki." মই তো না বুঝে কোনবা হেলথ মিনিস্ট্রিতে মদত করা অলপ রুখাই না থাকো নেকি না কইছিলে তো I just only asher nukro niki, asher kui thege, all break lo niki, inga kui thege, kumba khan. But it's just 2 to 3 hours in a week. লে হাপ্তাতে এক ঘন্টা 2 ঘন্টা হি আছে It's not too hard. ইমান লম্বা লান হয় I mean, who's going to take your place? Your grandmother? আপনিলা জায়গা কোন লব আপনিলা বুড়িয়া মা আপনিলা আছে Gratitude for what God has done for you can be shown in how you serve others. ঈশ্বর আপনিলা জীবন দে কি করি দিছে ইতু দেখাওলে তো আপনি কি না সেবা করে তাতে দেখি পাই যায় It says that she began to serve them. That includes Jesus. এদুলা তাই সার্ভ সেবা করা শুরু হইছে এতো मतलब যিশু বি তাতে আছে Serving people is serving the Lord. Serving the Lord is serving people. মানুকে সেবা করা তো ঈশ্বরকে সেবা করে আছে ঈশ্বরকে সেবা করা তো মানুকে সেবা করে আছে Every single person is called to serve. মানু কিমান জন আছে আপনি সব ঈশ্বরকে সেবা করে মাতি কিনা আছে Not just apostles, even mother-in-laws of apostles. খালি অ্যাপোস্টল সানি নয় নইলবি অ্যাপোস্টল লাগা মাদার ইন ল হানবি
Has God been good to you? ঈশ্বৰ আপুনি লগতে ভাল থাকিছেনে নাই Has He saved you? আপুনি কি বাচাই দিছেনে নাই Has He forgiven you? আপুনি কি মাফ কৰি দিছেনে নাই Has He provided for you? আপুনি কি দিছেনে নাই Are you grateful? আপুনি মন খুশি আছে নাই Then the least you can do তো সবচেয়ে কমতি ছোট একটা কৰিব পাৰে কি আছে গুলে is to serve Him in whatever area of need He points you to. আপুনি কোনটো জায়গাতে সেৱা কৰিব পাৰে ইটো জায়গাতে সেৱা কৰিয়া See, God has given each and every one something inside of us. ঈশ্বৰ আমি সব মানুহৰ ওপৰে কিবা একটা দিন আছে মন ভিতৰে Everything comes from Him. সব তো ঈশ্বৰ লগতে আহে Someone who is very patient and very skillful with children, they are excellent in helping in the children's ministry. কোনোবা একদম মন লম্বা মন ঠাণ্ডা হৈ না বাচ্চাকে ভালৰা চাব পাৰে এইটো ঈশ্বৰ লগতে আহে আছে God made that happen. ঈশ্বৰ ভাই ইনাকা বনাই দিছে Someone who is very talented and can sing so wonderfully, God gave that to them. কোনোবা একদম ভালৰা গানা গাৱলি পাৰে এইটো ঈশ্বৰ ভাই দিয়ালা আছে Your warm, friendly personality, God gave that to you. একদম গৰম পাৰ্সোনালিটি থাকি থাকে এইটো ঈশ্বৰ আপনি কি দিয়ালা আছে Your enthusiasm to be around young people, God gave that to you. আপনি লাগা জোশ জওয়ান ছোকরা ছোকরি হান লদি থাকিবলে লাগা এইটো ঈশ্বৰ আপনি কি দিয়ালা আছে Your organizational skills, administration, God gave that to you. এইটো ইনাকা ক্ৰো কেনা ঠিক ঠাক কৰিনা ৰাখিবলে পাৰা এইটো ঈশ্বৰ আপনি কি দিয়ালা আছে He's deposited something in you to bless others. আপনি লা ভিতৰে কিবা একটা ডালি দিছে আপনিৰ মানুহকে আশীষ কৰি নিমিদে That is the genius plan of God. এইটো আছে ঈশ্বৰ একদম অদ্ভুত কাম দেখাই দিয়া Even your worst experience or your worst mistake, God can redeem that to be a testimony, a blessing to many people. আপনি লা সবসে বিয়া কাহানী বি ইটো বি লৈ কিনা ভাল টেস্টিমনি কৰিনা মানুহকে আশীষ কৰিব পাৰে It is the goodness of God that He will redeem the time that was lost. ঈশ্বৰ লাগা ভাল আছে আপনি সময় হাৰি কিনা থাকি থাকিয়া ইটো আৰু वापस আনি দিউলে পাৰে আদো So Peter's mother-in-law was serving them. ও পিটাৰ লাগা মাদাৰ ইন ল দো তাই সেৱা কৰি থাকিছে She was being a good host to them. তাং একদম ভালৰা সেৱা কৰি থাকিছে She was making them feel welcomed in her home. তালা গড়ে একদম আহিবি কিনা গৰম ৰাখি দি থাকিছে Prior to this, we read that Jesus was not welcomed in His hometown. আৰু ইটো নাহাকিতে দেখি পাই যায় যিশু কেটো নিজৰ লাগা গড়ে তো আহিবি কিনা বি কুনাই In fact, they were ready to throw Him off a cliff. তাকে ফেলাওলে ৰেডি থাকিছে What a way to start ministry. মিনিষ্ট্ৰি শুরু করলে সবিতা একদম ডাঙৰ But maybe, just maybe, ইন্নাকা হো পারে maybe she heard how Jesus was mistreated. ইন্নাকা হো পারে ঈশ্বৰকে ইনা বিয়া ব্ৰা চাইছি কিনা হো বুলি পারে And she decided, I'll do the right thing. তাই কৈছে মই তো ঠিক তো কৰিব কিনা He has honored me by coming to my home. তাই মই লাগৰ আহি কিনা হন্ন কৰিছে And He has healed me. আৰু মোক চাংগাই কৰিছে Now I will honor Him by serving Him. এটা তো মই তাকে সেৱা কৰিনা হন্ন কৰিব Let's serve with gratitude to God for what He has done for us. ঈশ্বৰ বা আমি হান নিমিতে কি কৰি দিছে এটো মন খুশি বা তাকে সেৱা কৰো নেকি We can learn from Peter's mother-in-law. পিটাৰ লাগা মাদাৰ ইন ল দো শিকিও পাৰে I'm just going to end with one story. একটা কাহিনী কইনা খতম কৰো মই It's not from the Bible, বাইবেল ব্ৰা নহয় but this is about a man in the 4th century. নলি ইটো 4th century তে থাকা মানুহ একজন কাহিনী আছে His name was Augustine, আগস্টিন আছে তালা নাম দো or they called him Saint Augustine. তাকে সেন্ট আগস্টিন এনামি মাতে He was not a Catholic. ক্যাথলিক থাকি নাই তাই They just called people saints then. উটো টাইম তাকে সেন্ট কইনা মাতিয়ালা আছে We're all saints, by the way. আমি সব সেন্ট আছে ঈশ্বৰ লাগা মানুহ So he is such a remarkable figure. If you look at church history, Christian history, he is such an important figure. চার্চ লাগা কাহিনী পুরানাহান কাহিনী চাইছিলে একদম লাগি থাকে মানুহ একজন আছে Because he was very instrumental in teaching the word of God correctly. কেলে মানে তাই ঈশ্বৰ লাগা কথাটো একদম ঠিক ঠাক কৰি কিনা শিকায় At his time, there were people that were trying to take things out of the Bible or add things to the Bible, all kinds of fake doctrines and heresy, all of that. তাই লাগা টাইম দেখি দেখিছিলে তো বাইবেল কোনবা ওলাই দিয়েছে কোনবা ঢালি দিয়েছে আৰু মেসা মিছি লাগা ধৰ্মহান আনিয়া নিচিনা হৈ যাছে But men like him believed that God's word was the final authority. নলি তাই নিচিনা মানুহ আন কি বিশ্বাস কৰিছিল ঈশ্বৰ লাগা কথাটো হৈছে ইটো আছে কিনা বিশ্বাস কৰা মানুহ দেখিছে And really he helped shape, interpret correct doctrines on grace and salvation.
Or taikita isor la kota anugrah moroman bhara hikai dishe. that we teach and talk about now. Or ite amian hikai thegi thakya. But he had a past. Nuli tai laga purana kahani ekta bia thagishe. He was living with a woman before he came to Christ. Tai isor lode na hakite maiki lodi gumai dishe. For many years, he was in a live-in relationship with a woman, Bishi sal sadi na gurina maiki jon lodi bui thagishe. and he even had a son out of wedlock. Or tate ora tai bacha bi paina thagi thagishe. But he had a mother that believed God. Nuli amma ekta isor ki bisas kora ekjon thagishe. She was devoted to God. Isor ki ekdom mon dia amma. And she prayed for her son, Or tai la bacha nimite pratna korishe. that he would come to the Lord. Tai isor lode ahule She nimite. would encourage him to come to the Lord. Isor lode ahiwi guna tai nimite pratna kori de thagishe. And she prayed for him for 17 years. 17 years nimite tai nimite pratna kori dishe. And God answered her prayer. Or isor ba jawab dishe. One day he was in a garden, Ek din tai garden tai thagishe. and he was just very troubled in his mind, conflicted, because he was just not sure about, religion and Jesus, and he had all these worldly desires and passions, so he was very conflicted. Ekdom tala dimag te ekdom dunia laga icha ga mungsola icha aro ena gorena ekdom dimag pa tade larai hui daisi dimag te. He was just wanting help, Ekdom modot lagi degi daisi tai. and he heard a voice, Ata awas sunishe. and it said, "Go read." Jagina puriwi. And it just so happened that near him was the book of Romans. Ata la osor thage do idu romans la kitab to So thagishe. he picked it up and just began reading the Bible, Romans, Tani luishe aro pura shuru hoise. and it just convicted him, and he believed, this is the truth. I need to follow Jesus. Artai tala monda ekdom chuise artai gushi itu to hosa ase ar mu jisu laga piche kuro lagi ko And ashu. that was a turning point in his life. Itu la din batala jivan Allah hui jaise. But he credits his mother Nili tai tala ama ki dhanyabad de. as being one of the most influential figures in his life, leading him to Christ. Tala jivan de isor logode ekjon ani dia do thagya bra. If it wasn't for a praying mother, Pratna kura aman no hui gushi do. we wouldn't have many mighty men and women. Ede isor ekdom dangor manuhan na thagiu de. So we honor the women that pray. Itu nimite pratna kura ama han ki ami honro kure.